So mga boss, pamanihan tayo man tatan. So ikabil ko toy. Toy. Taipit ko latad to yan, pamanihan. Oo. Yan. Darasan nyo mga boss. Pabilisan lang ito eh. Yan, mayo alainin mga boss. Boss. Bilang share GB yung boss. Ay, nabuyak na raw. Nabuyam. Ito ka sa nagdangar dito boss ko umay ko lang G pamanihan ko boss. Ay, nagserte ka. Kung ngarod boss. Ay, aguri ka boss. Aguri ka. Ay boss. Kita pa doon nakapalo ka boss ah. Sana mo doon boss ka nakapalo boss. Ay, madi. Ang gawin nakapalo. Dapat ka nakapalo ka boss. Dalang nang i-share boss ko nabuyak na. Nabuyam lang? Boss. Nakapalo ka dapat boss. Sana ngarod boss. Nakapalo ka boss. Dapat nakapalo ka boss. Kasi ngarod tatan boss. Kuya. Ay, nabuyam ading. Nakita mo na nakapalo ka? Kita. Ay, nakapalo. Alaman. Apa mga boss, ito yung tinakaalan. Nyamot ton boss. Say mo na ko. Ha? Kasi mo na boss. Siyempre boss. Oray man kay dino muna kakang mga nakapalo ka DJ ka. Naududig pa sa nakapalo. Nyamot ton boss. Apay boss. Dapat nakapalo ka kami. Sige boss. Better luck next time. Magpalo kang to next time ha. Bye bye.